المرسلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيتها جماعة الجمعة الأعزاء في بداية هذه الخطبة أدعوكم بصفة خطيب الجمعة إلى الحرص على تقوى الله وهو من مبادئ الخطبة الأساسية باستمرار اجتناب ما نهى الله عنه والاجتهاد في تنفيذ أوامره وفي هذه الخطبة اسمحوا لي أن أبحث وظائف الدين حتى اليوم. في أواخر القرن التاسع عشر تقريبا تنبأ ماكس ويبر بأن الدين سيهمش في المجتمع الحديثة التي تشهد التصنيع والتحضر والتزايد في التعليم والمعرفة والثروة، وأكد أن دوره على أقل تقدير، ويرجع ذلك إلى أن المجتمع آنذاك كان يهيمن عليه الاعتقاد بأن العالم قائم على معايير عقلانية وتجريبية وهيمنة تكنولوجية، ومع ذلك وعكس ذلك قامت بيبا نوريس ورونالد إنجلهارت مؤخرا بناء على بحثهما بدراسة تاريخ العالم الحديث مظهرين أن الدين قد همش طبعا في جزء صغير فقط من العالم، وليس هذا هو الحال في الولاية المتحدة والعالم عموما. فالعالم اليوم كذلك يزداد تدينا، وليس هذا هو الحال تدينا في الواقع. ما يسمى اليوم بالدولة العلمانية يدور حول حرية الدين freedom of religion أكثر من حول التحرر من الدين freedom from religion. هذا يعني أن الدين يلعب أدوارا ووظائف عديدة في حياة الإنسان حتى يومنا هذا، ولذلك لا يقتصر دور الدين على البقاء فحسب، بل يزدهر أيضا. يبدو أن للدين حيوات متعددة ليس حياة واحدة. وقفا على إليزابيث نوتنغهام وهي عالمة من علم الاجتماع الديني المعاصر: الدين وظائف عديدة في حياة الإنسان منذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا، وتشمل هذه الوظائف الدين مصدر دافع للتحول الاجتماعي والابتكاري والإبداع وحل المشكلات. وهذا صحيح، لأنه وفقا للدين يجب أن توجه الحياة لكل إنسان نحو إيجاد معنى لها من خلال خدمة الله مما يفيد للكثيرين بدلا من السعي وراء الرفاهية المادية. ثانيا، الدين أيضا كما قاله إليزابيث نوتنغهام قوة قاهرة في إرساء النظام الاجتماعي، وهذا أمر مفهوم لأن القواعد العلمانية كقوانين لا تصل عادة إلى أعماق القلب وإلى أعماق المصدر البشري. ثالثا، يمكن للمشاعر والقيم الدينية أن توحد أتباعها، وإن كانت في بعض الحالات قد تثير الخلاف. في الإسلام يتجلى ذلك في تكوين الأمة الإسلامية أو الأخوة الإسلامية،
wa ukhuwah abna'il watan au ukhuwah wataniyah kama yattadihu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sulhil Madinah wa sulhil Hudaybi alladhi ahada alaihi nabi hatta intisharid din fit ta'alim al-islamiyah la yajuz farduhu 'ala nas. Undur mathalan surah Al-Baqarah wa hiya surah thaniyah ayah mi'atain wa sittin wa khamsin. Wa yumkinu ru'yatuhu fi darurati da'mil jaddarah wa hiya meritokrasi merit system fi surah Al-Hujurat. Wa rabi'an kama anna ad-din qadirun ala tahdhibil mujtama wa israri wa istiqrari nufusit atba'ihi min khilalil qiyam ar-ruhiyah allati yu'allimuha lidha fa innal muhimmah ar-ra'isiyah lil Islam hiya itqanul akhlaq awil adabi awin nazahati wallati laha makanatun a'la minal ilmi al-adab qabla al-ilmi fil Islam yutlaqu ala hadha at-ta'alim al-akhlaqiyah was-sufiyah. As-su'al huwa hal yazalu fi asril ilmi wat teknologiyah al-qa'im ala at-tajribati wal aqlaniyah ad-din al-qa'im ala al-imani daruriyan yumkinu istislasu jawabiha min wijhati nadhri ulama'i ad-dini kadzalika al-ijtima'i ad-dini akhirin ba'da Weber biwaqtin tawil ala sabilil misal yujadilu Peter L. Berger wa kadzalika Jos Casanova bi anna amaliyah ilmeniyah fil mujtama al-hadis lam tuhammash ad-din bal ja'alathu aktsara aqlaniyah akisah min muyulil insan al-mu'asir alladhi tu'addul aqlaniyah simmathu al-asasiyah bima fi dhalika wadha'ib wa bin nisbati lahu laisal bashar mujarradah kama qalahu fa'ilina aqlaniyin kama jadala kadzalika Weber bal hum aidon fa'iluna lidzauq wasyu'ur lidzalika sayastamiruddin fil ijtihari hatta anna Jos Casanova sarraha bi anna ad-din hatta fil mujtama al-hadithah al-aqlaniyah al-mumarasah as-siyasiyah al-hadithah wa dzalika asasan li'anna ad-dina quwwatun akhlaqiyah. Ayyuhal hadirun, fi Indonesia tubarhinu dawu tajribah al-Muhammadiyah wa nahdlatul ulama wa majlisu ulama Indonesia ala dhalik wa fi Amerika asy-Syimaliyah bima fi dhalika al-wilayah al-muttahidah yumkinu mulahadzatu dhalika fi al-jam'iyyah al-islamiyah li Amerika al-Syimaliyah wa huwa Islamic Society for North America la taqtasiru qudratul munazzamah al-islamiyah ala tauhidil muslimin kama dzakarahu Nottingham anifan bal yu'addud din aidan quwwatan mu'athiratan limanazzomatil mujtama' ad-dini al-madani fahiya ta'mal janban ila janbin ma'ad daulah fi qadaya dhatil ihtimamin mushtarak mithlu ta'lim wal akhlaq wa ma'a dhalika hina tubanni'ud daulah awil quwa al-ijtimaiyah al-ukhra siyasatin wa aqliyatin wa ijra'atin tuta'aridu ma'ad-din fa innaha ta'malu ka quwwatin muwazinatin wa huwa check and balance wa dzalika walidzalika fahiya la taqbalu demokratiyah ad-din la taqbalu demokratiyah kanizamin siyasiyin mu'asirin fahasbu bal tasbahu aidon juz'an minha fil majalil
fil majalil am al alami wa tuhassin jaudataha wa wifqan li jargon Habermas wa huwa alimun min ulama'il gharbiyyin fi Jermania yumkinu lid-din al-an munafasatun lil quwa al-ilmaniyah fil majalil am al-alami bistikhdami hujajin aqlaniyatin wa mawdu'iyatin tastanidu ila din wa yashmulu al-majal al-am an-nikash al-am bima fi dhalika al-an ala teknologiyah al-ma'lumat aw wasail at-tawassul al-ijtima' ar-raqmiyah wa yu'athilu ala nidal min ajlil aswat fil intikhabat bal yumkinuhu aidan ayyulhima wad alawahi amah talama annaha tutabbik bi aqlaniyatin wa la tantahiku huquqal aqalliyat wa yudhihul marsum ar-riasi al-asadir mathalan fi Indonesia KHI kompilasi hukum Islam tajmi asy-syariah al-islamiyah fi al-umur al-usratiyah walladhi yartakizu 'alal adalah bainal jinsain wa qanun mathalan al-masarif aw al-bunuk asy-syar'iyyah wa qanunul hajj waz zakati wal waqfi fi Indonesia fil waqi mundut nus'atiha irtabatad din irtibatan wasiqah bitahawulil ijtima'i wal hujjatu hiya anna da'wah fil Islam awit tabsyir fil masihiyah hiya i'adatu bina'in aw tahawuli mujtama'in min anasiril min al anasir al jahiliyah au al munkar au al khabis au al kafir ila mujtama islamiyyin au ma'rufin au salihin au taqi wal mujtama al islami alal aqal huwa mujtama'un yu'minu bi wahdaniyatillah wa nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil akhirah min hilali a'malil khairir alal aqal min hilalis salati was siyami wal musyarakah wa hadha la yaktasiru ma'a musyarakati tharwah wasila al madiyah al qayyimah al iktisadiyah bal yashmulu aidan al musyarakah bi makna hal am bima fi dzalika al ma'rufah awil khibrah was sultah wat taqah wa hatta al ibtisamah li ifadati akbari adadin mumkinin minan nas bihtisarin yusbihu hadza rahmatan lil alamin. Wa fi lugatil imam asy-Syatibi ya'mal ad-din alal hifadz manfaatil bashar aw al maslahah al 'amah ad-daruriyah tatamathalu fi fawaidid daruriyah awalan fawaidil hifadz ala ad-din wa huwa al akhlaq wad dhamir wal adab al insaniyah bima fi dzalika al hajatul insaniyah al hifadz ala din wa thaniyan faidatul hayat al basyariyah awin nafs awi haqqil hayat alladzi kana fil islami qatlu syahsin wahidin wa huwa nafsuhu qatlul jami' wal aksu kadzalika litusbiha mathalan tabiban ala sabilil misal Thalithan faidatul aqli al-bashari awil hukuk al-ilmiyah wa ta'limiyah haitsu miftahu at-tamayyuz al-bashari huwal ilmu wa teknologiyah ba'idan anil adab unzur masalan surah al-mujadalah wa lidzalika yuharram bil islami al-khamru wa kadzalika ayyu syai'in muskirin awil kuhul wa khasatan al-mukhaddirat wa yahrumu fil Islam syurbul khamri laisa faqat bal bai'uhu wa taqdimuhu wa sun'uhu wa hamluhu wastilamuhu wa aklu thamani bai'ihi wa rabian al-akhir an-nasal au baqa'il jinsil bashari walidzalika fa inna zawaj fil islami mandubah wa huwa sunnatun nabawiyatun wa talaq daruratan mubahun
lakin lid-darurah. Wa khamisan maslahatu hifad alal mal walidzalika fa inna sirqah al akbar wa huwa sittah wa thamanin jraman min adh-dhahab fil islami tu'aqab bi taqti'il yad ka aqsa uqubatin wa adabu dab'iz zakat al musyarakah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbik fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi kama amar asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wajtanibu anis sayyi'at waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sebagai kesimpulan atau ringkasan khutbah tadi, banyak ramalan dari para ilmuwan terkenal yang sering disebut ilmuwan klasik, meskipun sesungguhnya itu adalah ilmuwan yang lahir pada periode awal modern. Misalnya Max Weber, Karl Marx itu ya, menyebut bahwa agama akan semakin terpinggirkan dalam masyarakat modern yang semakin mengalami modernisasi, semakin terrasionalisasi, dan semakin mengalami perkembangan sains dan teknologi. Tapi nyatanya ramalan mereka itu hingga hari ini agama terus berkembang. Pipanoris tadi yang saya sebutkan itu menyebut bahwa agama itu memang benar di sebagian kecil dunia, terutama di Eropa Utara itu mengalami penurunan. Terakhir ketika saya ke Spanyol itu perdana menterinya saja, itu pertahanan terakhir agama Katolik ada di Spanyol. Itu perdana menterinya itu sekarang udah orang ateis itu ya. Tetapi secara umum di Amerika agama itu terus berkembang itu ya. Bahkan di dunia agama terus berkembang, dan agama yang paling pesat perkembangannya itu adalah Islam. Maka sekarang itu Inggris itu sering disebut pakai al, karena kecenderungan agama Islam di sana makin tinggi. Dan sekarang ini kan wali kotanya adalah seorang muslim yang berasal dari Pakistan gitu. Dan sekarang ini juga ada calon wali kota di New York juga sama, muslim yang dimusuhi oleh Donald Trump. Pertanyaannya, kenapa begitu berkembang? Karena agama hingga hari ini memiliki banyak peran. Minimal tadi menurut Elizabeth Nottingham itu menyebut bahwa agama itu punya peran memberikan makna hidup. Jadi kalau kita beragama itu enteng, makna hidup itu besar. Kalau orang yang nggak beragama, misalnya Jepang, itu ekonominya tinggi, demikian dengan Amerika. Terakhir yang mengalami perkembangan ekonominya tinggi, yang meninggalkan kita, yang dulu bahkan pernah belajar sama kita, itu adalah Korea Selatan. Tapi tingkat bunuh dirinya tertinggi itu ya, di Asia itu ya. Bahkan juga adalah Singapura yang pendapatan per kapitanya itu $86.000 per Amerika. Kalau kita ini hanya 5.000 itu ya. Makanya saya memandang kalau Indonesia nggak beragama mungkin banyak yang bunuh diri. Hidup kini makin susah. Nah, tapi karena kita melihat makna hidup adalah untuk mencari hidup di akhirat, dan kita harus mengejar kebermaknaan hidup, bukan kebahagiaan hidup. Kata Hamka itu, kalau hidup hanya mengejar kebahagiaan material diri sendiri dan keluarga, hewan juga bisa gitu ya. Kita ini harus mengarahkan hidup untuk kepentingan makna hidup dalam pengertian seberapa banyak manfaat yang diberikan. Maka bagi mereka yang diberikan amanah untuk memimpin kampus, memimpin negara, sebenarnya kalau mereka menjadi hamba Allah, kepentingannya adalah memberi banyak manfaat kepada manusia, bahkan bukan menyulitkan gitu ya.
bahkan juga bukan apalagi korupsi gitu ya. Karena mereka sudah menjadi hamba selain dari Allah, yaitu tahta harta dan cinta. Nah, tentu saja agama juga sebagai sumber peraturan ya, karena memang berbasis nurani. Maka hingga hari ini menurut Peter R. Berger, agama itu bukannya malah terpinggirkan, karena agama pada masa periode sekuler, negara sekuler itu berbentuk bukan lagi freedom from religion seperti di Uni Soviet atau cenderung di Perancis, tetapi malah freedom of religion gitu ya. Sehingga memang dengan demikian agama sekarang itu makin rasional gitu ya. Dan tentu saja kata Jos Casanova itu ya, fungsi agama yang paling mendasar menjadi kekuatan spiritual. Dan tentu saja pandangan seperti Karl Marx itu adalah sebuah pandangan tidak komprehensif, karena memang selama manusia hidup di dalam bidang lain mungkin bisa saja tidak ada, tapi nggak mungkin manusia tanpa beragama. Itu yang disebut agama itu adalah kodrat manusia, karena ruh manusia pada umur 4 bulan itu berasal dari alam ketuhanan, dan kalau mereka tidak beragama nggak mungkin hidupnya bahagia. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena terbatas dan banyak hal yang mungkin terlewat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin ashabi Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.